Falaxo Média. Falaxo Média. Falaxo Média. Cani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ an bɛ foli ni tanni kɛ wajabate nin y'an sigilen kunnafoni kɛnɛ kan fɛn min ye fasirikɛbaw ye dabaji karamɔgɔw an bɛ foli ni tanni d'u ma sabula fɛn min ye ŋunu ye a tɛ sansɔrɔ ni juru tɛ kunnafoni todunkan na k'a daminɛ ntɛnɛn na ka taa bila juma na n'a sɛbɛnna ka ban nanzarakan na a yɛlɛmali k'a kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye o y'anw ka baara ye baara in kɔni a tɛ taa maa saba baara kɔ Jibi Jakite ale bɛ fan dɔ in fɛ kuma bara la bi e ni ne fɛn min ye jamanadenw ye u n'u wasa don an na foli ni tanni an b'o kɛ kanuba bɛɛ lajɛlen ye radio so minnu bɛ sɔgɔ an na k'a daminɛ Kayi ka taa gosi fɔ Kidal fɔ Dɛndɛrɛso u tɛmɛntɔ ka tɛmɛ Bosofala fɛ ka tɛmɛ Falajɛ fɛ ni ka n'u sara Manca FM na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na fɛn min ye wulikajɔw ye a daminɛlen bɛ jamana in kɔnɔna na gɛlɛya min n'a dalen b'an ka jamana kan bɛɛ lajɛlen ni seko minnu bɛ se dugawu donna olu ka dugawu don jura minnu bɛ yen n'olu bɛ ka jamanadenw servi minɛn na o tuma u ka nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen k'i seko kɛ minnu bɛ yen ni mugu ni kisɛ b'olu bolo siri tabɔ an ka finitigiw su fara tile kan fɛn min ye sanga ni waati ye olu ka kunkɔrɔdonna ye marifa ye o tuma bɛɛ lajɛlen k'i seko kɛ minnu bɛ wariko kan k'a ɲɛɲini n'o ye bange baarakɛlaw ye sɔrɔ bosonbaw bɛɛ lajɛlen k'i seko kɛ embargo min dalen b'an kan k'a ɲini mɔriw fɛ u ka dugawu kɛ président o président faama o faama n'o ye embargo in laɲini ala k'a ɲangata sego ma ala k'an ka jamana lafiya Jibi Jakite i bɛ taa n'an ye sugu fiyɛ la an bɛ sɔrɔ ka kunnafoni daa ci o bɛ bɛn Jean Seydou n balaw tɔgɔ bɛ di wajabate ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le national fasiriba a tɔgɔ de ye Alasani Ba Alasani Ba ko a ko fɛn min n'a kun bɛ Faransi kan ni Faransi b'o dɔ bɛ Faransi ni tile fali kɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko su o su n'a bɛ ja a bɛ dɔ kaba fitiri wa su o su n'a bɛ goya fɛnɛ a bɛ dɔ kaba fitiri sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali ni Faransi cɛ ambassadeur kɔni gɛnna ni e ko sini de a ka gɛnni a bɛ dafa sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye tile 3 min dira a ma tile 3 in kɔni bɛna ba wa fɛn min ye kosow ni kasaw ye u bɛɛ lajɛlen cɛlen bɛ k'an b'o fo an bɛ Bugurinjɛ fu a nɔfɛ hali ne ma segin bilen sabula fɛn min ye danganiyaw ye a bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Alasani Ba ye a ko min kan ka kɛ o de ye ka Mali yɛrɛ a ka wuli ka jɔ kɛ Faransi l'armée min n'u dalen bɛ Gawo k'u gɛn ka bɔ yen u gɛn ni dama tɛ marifa jugu min n'u donna n'a ye an ka jamana kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɔ su la k'a di Mali sɔrɔsiw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ minnu n'olu bɛ senna a dogolen tɛ maa si la Gawokaw fɛ yen fɛn min ye Faransi sɔrɔdasiw ye u ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye minan sugu bɛɛ lajɛlen u y'a doni sɛbɛnnikɛla ko u nalen bɛ ni ka n'u daga sigi Gawokaw de dala sabula kabi fɛn min ye Asimi Goyita ye fanga ta kuma minnu ni wulikajɔ minnu dɛmɛna Faransi fɛ u y'u waleya u ko olu kɔni u ni Asimi ti bɛn o tuma u bɛna taa ka bɔ Mali kɔnɔna na dɔɔni u y'u ka minɛnw jɛli daminɛ ka bɔ Kidal Kawdeni fɛn min ye Tesaliti ye u ye minɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ yen ka n'u sogolo Gawo sɛbɛnnikɛla ko maa min ko k'a bi ta o si ma k'o dugu ma jɛ u labanna fɛn min ye kɛlɛkɛminɛn camanba de ye k'o jigin k'o boli Côte d'Ivoire fɛn min kɔni ye Burkina ye k'o cɛci ani Niger kana n'o ye Mali la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa min ko k'a bi ta ale bɛ ka foro kura waabɔ o tuma mun ko bɛ Faransi kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Faransi sanda anw ka jamana kɔnɔ fɛn ma yɛlɛma don o don fɛn min ye civil ye u bi fa don o don fɛn min ye sɔrɔdasiw ye u bi fa dagaw bi ci duguw bi jeni balow bi jeni mugujugu bi don dugukolo la ni k'a pɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko Faransi ma nin si ye fɛn ma bɔ nin si la u yɛrɛ datugu dayɛlɛ k'a fɔ olu yɛrɛ ye kɔlɔlɔba sɔrɔ koyi k'u ka sɔrɔdasi cɛ 53 de tora anw ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu zara an ka jamana ye yala o bɛ se ka sanga Mali sɔrɔdasi minnu zara ni civil minnu zara o bɛ se ka sɛgɛn o hakɛ ma wa Alasani Ba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye marakala so ye fila tɛ binnaja don maa o maa bɛ n'o ye juguya don an ka jamana kɔnɔ mugu o mugu cira a bɛɛ lajɛlen ye Faransi den nɔ ye sabula don min fɛn min ye jamana ye a ba sigilen bɛ o y'a sɔrɔ Faransi ma wuli a ka danna juguya a n'a ka jamana janfa la nka kabi Faransi y'i sen don ko ninnu na ko MNLA ko in bɛɛ lajɛlen nana yɛlɛma ka kɛ mugu ni kisɛ ye anw ka jamana k'a buruja o donnama kama fɛn min ye Général Amadou Toumani
Samani Touré ale kun ye kule k'a bɔ diɲɛsɛlɛgɛ naani sebatigiw la a ye na dɛmɛ don Mali ma n'o tɛ janfa jugu min nalen bɛ bɛɛ lajɛlen b'i ta sɔrɔ a la koyi maa minnu bɛ n'olu ye farafinna jamanaw ye u ma tete ka kuma mɛn nka i tɛ si bɔ n tɛgɛ la fɛn min ye Mali a dafɛ jamana jumɛn bɛ bi ni atanda ma kɛ min na sɛbɛnnikɛla ko maa ka kɔmɔsɔrɔku welele b'i ka kara de f'i ye a bɛɛ lajɛlen ye Faransi kelen in de ye sabula Faransi sɔrɔdasi minnu n'u dagalen bɛ Gawo janfa ani kojugukɛ min b'u kɔnɔ a dɔnnen bɛ sɛbɛnnikɛla ko hali u ye taa ni ka segin min kɛ anw ka jamana a dugukolo k'a sɔsɔ ka avion pan ka bɔ Abidjan ka na cun Gawo sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen ye janfa jugu de ye Faransi ye min kɛ n'a ti ɲa badendɛriya ani sigiɲɔgɔn ɲumanya la sɛbɛnnikɛla ko kuma min bɛ Faransi da a dɔnnen bɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye Mali armée Wagner kɔni o bɛ k'u dɛmɛ k'o ye mercenaires ye sɛbɛnnikɛla ko Faransi yɛrɛ a bɛ mercenariat baara min o de ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen sabula san 2012 2013 ka maa dɔw ta minnu ye burudamɛw ye k'olu kɛ mercenaires ye ka Mali armée kɛlɛ Faransi y'o kɛ o tuma ni Mali armée ko a bɛ mercenaires ta k'an ka jamana bɔ bolo la Faransi a mun b'a la fasen wa base fasen wa base sɛbɛnnikɛla ko a ko min tora colonel Asimi Goïta ye fɛn min ye baara y'a daminɛna nka fali ɲɔgɔmɛ kun bɔra kɔlɔnna dɔ kɛra nka bɛrɛma kɛ o tuma a kan ka wuli ka jɔ min kɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye Faransi ye n'i b'a gɛ i kana gɛ 20% ou bien 50% i b'a gɛ a 100% o tuma Faransi ka koso ni kasa min b'an ka jamana kɔnɔ u ka gɛ a bɛɛ lajɛlen ka cɛ kelen min bɛna kɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye Faransi ye u ye dannajuguya min k'an na san 2012 waati min ni kɛlɛ daminɛna k'a fɔ Mali ka bɔ bolo la an selen Kidali Faransi nan'i tiɲɛnɛ Mali armée ani jugu ni ɲɔgɔn cɛ k'a ta o don la ka n'a bila bi la jamana janfara Faransi y'o min kɛ bi se bɛ Asimi Goïta ye k'o dimi ɲɔgɔnna de sara Faransi la o tuma k'a fɔ Faransi ye ale ni sɔrɔdasi minnu bɛ yan n'o ye Faransi sɔrɔdasiw ye fu Malikan n'u fu Malikana minɛn minnu bɛ yen n'a donna n'a y'an ka jamana kɔnɔ sariya sɔsɔ kan sariya janfa kan Nations Unies ka sariya kisɛw bɛ min ni min fɔ o de ye k'a fɔ ni minɛn donn'i ka jamana kɔnɔ sariya sɔsɔ kan i bɛ se k'a minɛn in i bɛ se k'a jagoya ka to n'a ye awɔ o tuma bi fɛn min ye colonel Asimi Goïta ye diɲɛ sariya bɛɛ lajɛlen b'a yamaruya a ka Faransi gɛ ni dama tɛ koyi minɛn minnu bɛ yen n'an ka jamana armée mago b'a la a bɛ Faransi de bolo u nalen bɛ n'a ye u bɛ k'a di juguw ma sabula terroriste minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛlɛ kɛ u ko min ma GSIM sɛbɛnnikɛla ko o GSIM in tɛ dɔwɛrɛ koyi o ye MNLA ani SEMA maaw de ye tile fɛ u b'u yɛlɛma ka kɛ SEMA ye nka sufɛ u bɛ kɛ GSIM ye u bɛ taa Mali armée u bɛ taa ka t'o ka daga ci yɔrɔ minnu bɛ yen ni Faransi ka se bɛ Faransi ka sɔrɔ bɛ yɔrɔ minnu na u t'a fɛ maa ka se yen yan ko fɛn min ye Gawo yanfa in fɛ pétrole dingɛ ani fɛn min ye uranium dingɛ bɛ yɔrɔ dɔw la Faransi ɲɛ b'o la Mali sɔrɔdasiw kɛ o kɛ k'a fɔ u bɛ to yɔrɔ ninnu na i b'a ye k'a fɔ terroriste b'u attaquer terroriste tɛ dɛ a bɛɛ lajɛlen ye Faransi ka sɔrɔdasiw ye u n'u dɛmɛbagaw o tuma colonel Asimi Goïta n'a b'a fɛ a ka baara ka ɲɛ a bolo a kan ka wuli ka jɔ min kɛ o de ye ka Faransi armée gɛn teliya la u gɛn dɔ la u ni minɛn min nana a k'a bɛɛ lajɛlen bɔ su la k'a di Mali sɔrɔdasiw ma n'a ko k'a bi kuma o tuma fɛn min ye Rusiw ye olu jɔlen b'an kɔfɛ Chinois jɔlen b'an kɔfɛ fɛn min ye Hongrois ye olu jɔlen b'an kɔfɛ olu bɛɛ lajɛlen n'u y'u fanga fara ɲɔgɔn kan Faransi tɛ s'u la sɛbɛnnikɛla ko janfa jugu ni kɛlɛ jugu min ni Faransi kun bɛna ta ka da an ka jamana kan Rusiw de jɔra Nations Unies na ani Chinois k'u ka droit de veto kɛ ka Faransi bali a ka Mali janfa ka jigin dingɛ kɔnɔ o tuma Asimi Goïta kan k'a bolo de teliya sabula n'i ye sa suruku kaba o k'a sɔrɔ i labɛnnen don ni bere n'i ye sa suruku o k'a sɔrɔ ko fila bɛ i labɛnnen don kama bere b'i bolo k'a gosi o tuma i pɛrɛnnen don boli kama Asimi dun tɛ boli dɛ o tuma bere min b'a bolo a k'a susu kun kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le national kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Soro ne bɛ tigɛ don a don l'humanité parce que n'o ye Lamini Bagajogo a y'a jira k'a fɔ an ka ministre n'o ye Abdoulaye Diop ye Jean Soro Mali ni jamana wɛrɛw cɛw ko ɲɛnabɔli ministre a fana kumalen bɛ a ko min ye Faransi ka lasigiden n'o ye Joël Meyer ye ale ka gɛnni ka bɔ an ka dugukolo kan Jean Soro o kuma a y'i da don a la ni ka maana a ko n'i ye kow taabolo lajɛ Jean Soro min ye fiɲɛ taabolo ma ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Faransikɛw ka ministre min bɛ n'o Jean-Yves Le Drian cɛkɔrɔba a Jean Soro ale bɛ k'an ka jamana kɔrɔma tigɛ waati bɛɛ lajɛlen la Mali tɛ jamana ye jamana min bɛ se k'a yɛrɛ lakana Mali tɛ jamana ye min ye jamanadenw y'u bolo kɔrɔta ɲɛmaa mun ye n'o bɛ jamana min kɔnɔ o tuma Jean Soro an ka jamana kɔni kɛn bɛ batɛmɛsira ale bolo min kɔni jamana k'a kɔrɔmatigɛ jamana k'a tenguluma waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ tile tɛ bɔ k'a bin k'a tɛ dɔ fɔ Mali ma Bakɔrɔnkuri
fasiriba ko a ko min ye Jean-Yves Le Drian ye Bakɔrɔ Buri min ye ale ka nin kuma ninnu a mɔmɔ min kɔni ye janfa jugu ye o de bolodalen bɛ Emmanuel Macron tɛ se ka kuma minnu fɔ ale de b'i da fɔ o kumabaw la John Seydou min y'u ka nafasɔrɔ sira minnu bɛ Mali kɔnɔ e ko o kɛlɛ ɲɛsiranɲɛ tɛ de fasiriba ko a bɛ ka sira fɛn o fɛn ɲɛ a tɛ taa k'a to min ye Ablaye Diop ye a y'a yira k'a fɔ Jean-Yves Le Drian dongo do a bɛ jamana in kɔrɔmatigɛ dongo do a bɛ jamana faamaw a b'u dɔgɔya a ko a baara ta waati dɔ kuma sera sa an ka bɔ an ka jɔ an jɔyɔrɔ la sabu Mali ye jamana min ka yɛrɛmahɔrɔnya b'a bolo an t'an kuma siɲɛ maa si ye u ka jamana y'u ta ye cogo min na an ka jamana y'an ta ye fasiriba ko n'o ye Lamini Bagayogo ye a ko min kɔni ye tile kelen tile fila a tɛ dabila kudayi min ye Ablaye Diop a y'a yira k'a fɔ min ye Faransikɛw ka jamana ye u bɛ ka waleya min ta ka Mali sɛgɛrɛ k'u k'a dabila o tuma u k'an bonya o tuma min ye an ka jamanadenw de hakilina ye fɛn mun ye olu nakun ye u b'o baara boloda min ye Faransikɛw ye an ni filani teriya mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ u jɔyɔrɔ ye fɛn mun ye Mali basigili la n'u b'o boloda u k'o boloda n'u t'u boloda n'u bɛ se k'u sen bɔ a la u k'u sen bɔ a la Mali n'a jɛɲɔgɔn tɔw bɛ tɛmɛ ni baara ye fasiriba ko min ye Ablaye Diop ye a y'a yira k'a fɔ Jean-Yves Le Drian dongo don Mali dɔgɔyali Mali kɔrɔmatigɛli o tuma min kɔni an ka jamana ye sa u ka lasigiden mun bɛ Mali kɔnɔ n'o ye lasigiden mun bɛ jamana in kɔnɔ John Seydou o tuma k'u ka gɛn ka bɔ jamana in kɔnɔ Joël Meyer John Seydou min ye tile 3 dilen don a ma o tuma k'a ka koso ni kasaw cɛ a ka bɔ jamana in kɔnɔ lasigiden yɛrɛ ma fɛn kɛ jamana la dɛ nka a ka faama minnu bɛ Faransi jamana kɔnɔ olu bɛ ka dɔgɔyama mun da jamana in kan o tuma min y'an ka jamana sa k'an m'an jɔ a jɔyɔrɔ la Joël Meyer John Seydou o tuma min ye tile 3 mun dilen bɛ a ma n'o tile 3 dafara k'a to Mali dugukolo kan an b'a ta an bɔnɔ mɔ fo frontière la an b'a fofo de fo frontière la an b'a fofo an b'a ta sen ma k'a fofo fo frontière la frontière jumɛn ka jan ni frontière bɛɛ ye Niger an bɛ taa bila fo Niger frontière la Kenya kan ye Sahara kan ye o tuma u ka sɔrɔ k'a ta yen ka taa n'a ye o tuma a bɛ kɛ migrant clandestin Jean Seydou fasiriba ko n'o ye Lamini Bagayogo ye a ko Jean-Yves Le Drian e ko a na so ma de min kɔni ye pankuru ye u bɛ sɔn k'o bila ka n'u ka cɛden ta koyi a ko k'a sababu kɛ mun ye Faransi ka pankuru kana Mali la yan olu ma sɛlɛ an na de u bɛ na yɔrɔ jumɛn fɛ Côte d'Ivoire fɛ yan ma taa cogo dɔn fɔlɔ dɛ fo n'u nana Mauritanie fɛ dɛ ou bien Laginɛ fɛ ne kɔni ɲɛ bɛ min na pankuru bɛna ta dɛ ayiwa Faransi ta de o dagadu la o dagadu la a ka taa dɔrɔn Jean-Yves Le Drian John Seydou a y'a lamaga tuguni k'a yira k'a fɔ o tuma ko Mali ye olu ka cɛden mun gɛn o tuma k'u y'a mɛn u n'u ka ŋaniya bɛ ɲɔgɔn na min ye an ka jamana ye k'a bɛ ka ko gɛlɛya ka taa fɛ an ka jamana k'a bɛ k'a tigɛ ka bɔ diɲɛma la o tuma min ye an ka jamana ye k'a bɛna laban min ma k'an ka jamana ka sigi n'o ye fasiriba ko min ye an ka jamana marabaw ye u ko maa t'i dafa mugujalan na n'a ɲiginji t'i da kɔnɔ an kɔrɔma donnen don an boloma dalen bɛ maa b'an kɔkɔrɔ John Seydou min ye Mali kunu ani Mali be kelenw tɛ Mali ɲɛmaaw tɛ siran Malidenw tɛ siran Mali kɛlɛkɛcɛw kɔkɔrɔma donnen don Mali kɛlɛkɛcɛw bɛ ka sebaaya sɔrɔ jugu kan ko mun tora bilen foyi u ka taa ka bɔ jamana kɔnɔ bi fasiriba ko min ye Ablaye Diop ye a ko siga kɔni tɛ min na maa tɛ ɲɛdɔnna kɛ Mali la bilen Mali ɲɛmaaw k'u sigi o kan John Seydou min ye an ka jamana marabaw ye k'a fɔ de ko légitimité kan o tuma ko nkalonfin don jamanadenw bɔra k'a yira k'a fɔ u bɛ jamana marabaw kɔ o tuma ko mun bɛ ka tɛmɛ o kan bilen fasiriba ko min ye Lamini Bagayogo a ko siga kɔni tɛ min na Faransikɛw kɔni maloyalen bɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ k'u su ka kɛ kojugu kan o tuma k'u k'a dɔn bi k'a fɔ ko tiɲɛ ni nkalon ko kelenw tɛ min ye Faransi ye o tuma ani maa minnu bɛ ka baara kɛ dibidibi la John Seydou n'u m'u cogo dɔn k'u sama k'u bolo bɔ Faransi bolo a dɔ bɛ dɔ la k'u kelen bɛ t'u jɔyɔrɔ la dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ humanité kɔnɔ Lamini Bagayogo ale ka sɛbɛnni don Bois Jabate ne bɛ n tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma info matin o don sɔgɔmada la kunnafoni Ablaye Ouattara nin y'a ka sɛbɛn ye Ablaye Ouattara ko maa t'i ɲi ani jugu dandɔ fɔ ko bilen don fɛn min y'anw ka jamana ye tɔɔrɔ binna an kan Faransikaw olu ye dandɛmɛwale k'an ka jamana la ka Mali lagosi k'an nɛni Asimi Goïta k'an nɛni k'a lagosi Mali de lagosira Mali de binna dugu ma Mali de jasira Faransi fɛ sɛbɛnnikɛla ko nka Faransi tɛ se sabula anw ka jamana ye jamana barikama ye cɛ min bɛ n'o ye miyankakɛ ye colonel Asimi Goïta a to a nafɔ tariku la sabula Modibo Keïta tɛmɛnen kɔfɛ maa min kɔni ye tiɲɛjala fɔ sɔrɔ Faransi ye k'a gɛn ka bɔ yen n'o ye marabajugu ye farafinna bɛɛ ani diɲɛ seleke naani bunnaku kan tariku livuru u bɛɛ lajɛlen na Asimi Goïta tɔgɔ sɛbɛn sɛbɛnnikɛla ko o waati kelen maa minnu bɛ yen n'olu bɛ wuli ka jɔ kɛ jamana kɔnɔ ka dɛmɛ kɛ ka faso a ɲɛmaa dɛmɛ min bɛ se k'a to jamana
jamana ka bɔ dingɛ na parti politigiw maabaw ani maa koladɔnniw minnu kumakan bɛ sanfɛ tarikutigiw ani liburutigiw bɛ sɛbɛnni na minnu bɛ yen n'olu ye wulikajɔ ni kɛlɛ kɛ tariku b'olu to a sɛbɛn sɛbɛnnikɛla ko nka minnu bɛ yen n'olu da dira n'olu kɛra su ye u ti kuma u da dira i b'a fɔ maa minnu tɛ jamana kɔnɔ fɛn min ye tariku fana ye a bi jateminɛ k'olu la a b'o bɛɛ lajɛlen de maana an mɔdenw a n'an tulomasamaw u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna bɔ bɛɛ lajɛlen jogo de kalama sabula n'i y'a ye an b'an disi gosi Modibo Keyita o kuma man jan sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Sunjata ye Tiramaga Bitɔn Kulubali Firun an bɛ nin bɛɛ lajɛlen de kɛ k'an disi gosi an bɛ nin si ma ɲɔgɔn ye koyi a bɛɛ lajɛlen ye tariku de ye o tuma anw bɛ ka tariku jumɛn sɛbɛn min n'an b'a bila an denw a n'an mɔdenw ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Faransi kɔni ye o t'a fɔ a dɔnna sabula Mali kɔni ye jamana min n'i b'i yɛrɛ la ɲininka yala nin ye mun jamana sugu ye waati min ni fɛn min ye Asimi Goyita ye a ye tabale gosi tile 3 k'o di Faransi ka lasigiden ma an ka jamana bila sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Faransi ye a opposition majorité camancɛ droite gauche a bɛɛ lajɛlen ye Faransi de dɛmɛ ka Faransi défend u si ma fanga lajɛ k'a fɔ fanga bɛ n bolo a tɛ n bolo u si m'o jateminɛ bɛɛ ye jamana de dɛmɛ bon ni de différence b'a ni ɲɔgɔn cɛ nin ye ne kabako dɛ Emmanuel Macron ka opposant yala ka opposant o fiefie Marine Le Pen n'u tɛ ɲini ka a kantigɛ wala Zemmour n'u tɛ ɲini ka a kuntigɛ ka bɔ a la nka kabi Mali ye doyi kɛ Faransi la o bɛɛ ye Macron bila u nana jamana bɔ bolo la voilà ni de façon de ɲuman c'est ça l'exemple a filɛ sɛbɛnnikɛla ko nka anw ka jamana a politikimaw tigɛ u la sɛbɛnnikɛla ko parti fila dɔrɔn de kumakan mɛnna fɔlɔ URD ani MPR n'a bɔra olu fila la parti si tɛ min kɔni ye sɛbɛnni kɛ ka Asimi ka décision soutenir wala ka Faransi jalaki a ka kɛwale la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Joël Meyer ale gɛnnen kɔfɛ fɛn min ye Mali politikimaw ye u n'u kɔmaw olu de kun kan ka bɔ ka kuma CEDEAO ye sanction min bi Mali kan olu de kun kan ka bɔ ka jɔ k'a fɔ an ti diɲɛ n'a ye ti bɛn an ma olu de kun kan ka sɛbɛnni kɛ sabula n'i ye politiki kuma fɔ n'i ye démocratie kuma fɔ i bɛ parti politigiw de ye sɛbɛnnikɛla ko nka parti politigiw u kun sara ko in na yala u ti jamana fɛ de wa u b'a fɛ ka jamana janfa wala olu ka wuli ka jɔ n'u ka kɛlɛ jamana ko tɛ u yɛrɛ dɔrɔn ka nafa de ko don walima u bi sira Faransi den ɲɛ n'u nana machine kɛnɛ ma u ka masakɛya Faransi ka na tiɲɛ wa o de don dɛ siga foyi t'a la a bɛɛ filɛ de kɛnɛ kan donc parti minnu tɛ kuma o ye Faransi ka parti ye ah oui ko kɔni b'a yɛrɛ fɔ o mun tɛ kuma jamana ko jɔn bɛ to kɔfɛ o la jɔn de bɛ to kɔfɛ jamana ko la kabako don dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali ye Faransi lasigiden gɛnni min kɛ an ma baga u ma koyi sabula olu yɛrɛ de y'an tɛgɛlu ma u ye Asimi lagosi u kɛ jamana lagosi foyi tɛ yen n'u m'o fɔ jamana ma u bɛ janfa jugu ni kɛko jugu min na an ka jamana kɔnɔ o dɔnnen bɛ sɛbɛnnikɛla ko nka fɛn min ye an ka jamana denw ye minnu ka partiw bɛ yen u mankan sumalen bɛ yala u taalen bɛ min sɛbɛnnikɛla ko kabi Mali kɔni y'a ka décision ta i bi maa o maa dɔ politiki bunak'u ka Faransi u bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ka wuli ka jɔ kɛ ni ka kuma ka Faransi défend sɛbɛnnikɛla ko nka Mali politiki tɔnw u mankan sumalen bɛ Mali dun bɛɛ lajɛlen ko un peuple un but une foi fɛn min ye jamakulu kelen hakilina kelen kunfilenna kelen sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi parti politikiw yɛrɛ u ni jama bɛ ɲini ka fɔ ɲɔgɔn kɔ sabula jama de sigilen bɛ ni k'u lajɛ n'a bɔra parti fila la URD ani MPR an ma maa mankan mɛn fɔlɔ sɛbɛnnikɛla n'o ye Ablaye Ouattara ye a ko ale bi sɛbɛnni kɛ waati min na ale kɔni ma parti fila kɔ ale ma parti politiki tɔw mankan mɛn Mali parti politiki dun ka ca 200 ye o tuma u taalen don dugu la wa hali minnu ye sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni dɔrɔn tɛ dɛ ka bɔ ka kuma jabarani la ayi an b'a daminɛ ni sɛbɛnni ye fɔlɔ an b'an ka gouvernement kɔ an b'a soutenir an tɛ Faransi ka nin ko in na u k'u ka dagakisɛ ta ka bɔ an da la hali n'i m'a fɔ k'i bɛ Asimi fɛ a fɔ i bɛ Mali dɛmɛ a banna o tuma parti politique ninnu u taalen bɛ min de u bɛ mission na nin bɛna maliyɛnw fari faga parti politique kɔrɔ dɛ u tɛ yan de maliyɛnw fari bɛna faga dɛ fari faga dama an bɛ tigɛ u la de donc jamana ko tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye partout ye sigi kelen bɛ k'u lajɛ n'u kumakan ma mɛn a kana fɔ Asimi ka ko ka ɲi a kana fɔ Choguel ka ko ma ɲi an t'o kɔ a ye kuma Faransi fɛ a ka sɛbɛnni kɛ Faransi ye wale min kɛ a ka wakilinata di a ka ɲangi a ka kɔn a k'a ka faso dɛmɛ a k'a ka faso sankɔrɔta sɛbɛnnikɛla ko a dɔ bɛ dɔ la n'u y'o kɛ jamanadenw hakili bi to a la u b'a fɔ u bɛ ka Mali lafasa ni hakili b'a la waati min fɛn min ye jamanaw
de dugu bina jamana kan 2003 fɛn min ye mouvement dɔw ye kɛlɛ kɛ Ibrahim Boubacar Keita ala k'a hinɛ malidenw ka da la kuma o kuma a bi bɔ ka kuma de a bi Mali ka hakɛ de fɔ a bi Mali lafasa hali n'a ma ATT to a fɔ a bi Mali lafasa o de fɔra wa o de y'a to mɔgɔw ye danaya d'a kan nka anw ka nin politicien kura ninnu nin politicien sugu dɔnbali ninnu a caman bɛ minnu dajilen bɛ fiɲɛ kɔni taafa dɔnna wa u bɛ min na kɔni o ɲɛdɔnnen bɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni soir de Bamako wula Fasiriba n'o ye Maïmouna Doumbouya Mayi a ko min ye CEDEAO ye ba Maïmouna ko di Général Sédhiou min ye CEDEAO ye k'u bɛna lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ lajɛ in ni ala ye sini dugu ɲuman jɛ sini kalo tile 3 min ye CEDEAO jamanakuntigiw ye Général Sédhiou k'u bɛna ɲɔgɔn ye tuguni Mali kunkanko kuma na a ma daminɛ fɔlɔ m'a f'i ye a ma daminɛ fɔlɔ Fasiriba ko Général Sédhiou min ye Nana Kifuru Ado n'ale CEDEAO ɲɛmaaba ye Ganakaw ka jamanakuntigi don lajɛ in bɛ k'ale de fɛ yen a ko min ye cɛbaw ye Général Sédhiou a tɔ tora maa minnu ye o tuma k'olu de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Nana Kifuru Ado kunna Général Sédhiou ni k'u da don Mali kunkanko la Mali ale tɛmɛnen kɔ Laginɛkaw fana ye coup d'état kɛ u bɛ kuma Laginɛ fana kunkanko la ni ka taa bila Burukina Fasokaw la nin y'o jɔkun kelen o Roch Christian Kabore Général Sédhiou jamanadenw wulila ni ka gɛn k'a kɛ an ta ɲɔgɔnna ye Fasiriba ko a ko n'i ye sini lajɛ in lajɛ Général Sédhiou min kɔni Mali ye a kuma ale de tɔgɔ bɛna fɔ ka caya kɛnɛ kɔnɔ sabu min ye CEDEAO kɛn bɛ ka datugu anw ɲɛ mun na datugura anw ɲɛ danajuguya jumɛn na min ye ka datugu anw ɲɛ ka fiɲɛ tigɛ anw na wa Général Sédhiou min kɔni sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra ji jukɔrɔ o kuma a yirala k'a fɔ sini lajɛ in hakilina caman bɛna ta ka Mali sɛgɛrɛ da mun tugulen bɛ anw ɲɛ ka fara CEDEAO jamana tɔw kan ko da in a bɛ sɔn ka yuba dɔɔni walima k'a wuli pɛntɛnkelew sini fɛn dɔ bɛ mɛn dɛ u k'a wuli dɛ n'u ma wuli u bɛ juru kun yoba dɔɔni walima k'a wuli baraji fɛn fɛn bɛ k'a bɛɛ wuli ka bɔ yen Général Sédhiou Fasiriba ko n'o ye Maïmouna Doumbouya a ko sɛgɛsɛgɛli mun kɛra a ko Union africaine ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ale commission président min ye taama caman ye a y'o boloda Mali marabaw ka taa bila CEDEAO ɲɛmaw la Général Sédhiou ko baara caman kɛra dibidibi la baara mun ma fɔ jamanadenw ye o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye Algérie ye ale min bɛ wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnni la nin ko in ji sumani bɛ se ka k'a la cogo min na an ka sabali min ye Faransikaw ka sabali CEDEAO marabaw ka sabali bɛn ka kɛ ko la o kuma ko Algérie fana ye baara min kɛ dibidibi la o kuma ko nɔ belebele bɛ sɔn ka y'o fana na Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na Général Sédhiou min ye kɛnɛ n'a sigira Mali sanction mun tɛmɛ k'a da an kan o kuma ko juru kun bɛna yoba sabu ko n'i ye jateminɛ kɛ tɔɔrɔ mun bɛ Mali kɔnɔ bi ko tɔw ta ka jugu n'an ta ye Konowari taw u bɛ ɲini ka wulu ko sara la Sénégali u bɛ ɲini ka wulu ko sara la pɔri kelen bɛ i b'a fɔ ko ntomo maa tɛ a donna k'a fɔ ni ko ma kɛ ko ti dɔn Général Sédhiou Fasiriba ko n'o ye Maïmouna Doumbouya Mayi a y'a yira k'a fɔ an kɔni bɛ kule la anw bɛ kule min na Général Sédhiou sabu min kɔni feerefɛn dɔw olu sɔngɔ yɛlɛnnen bɛ wari tɛ dugu kɔnɔna la wajibi ye jamanadenw bɛ kule a ko kule kelen mun bɛ Mali kɔnɔ kan kelen kulekan mɛnnen tɛ koyi min ye CEDEAO jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Général Sédhiou ko kulekan bɛ o tuma ni dɔw da tɛ ɲini ka fara voilà an ka misiw n'an ka misiw tɛ dumuni tɛ kɛ Sénégali n'an ka misiw tɛ dumuni tɛ kɛ Côte d'Ivoire saga ni misi mun bɛ don yen ba yirika de don a filɛ dɛ an ka kabaw n'an ka sɔw n'an bɛ taa dɔ ta ka na anw fana bɛ taa ni dɔ ye Fasiriba ko a ko min kɔni ni danajuguya ye Général Sédhiou k'u tɛna se fila ko ye sabu bɛɛ lajɛlen nimisalen b'a ko la min ye an ka jamana marabaw ye u y'a yira k'a fɔ da mun tugura an ɲɛ Général Sédhiou an na ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔ janko kɔngɔ kana an fa u ye wulikajɔ min kɛ Général Sédhiou ko nɔ yera da tugu furadama kana bila bi la a ko abada kɔngɔ kɔni ma malidenw fa hali ni fɛn dɔw kɔni bɛ n'olu sɔngɔ ka gɛlɛn o tuma ko min ye an ka ɲɛmaw ye ko foli kan ka ta k'u sɛgɛrɛ u bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la o bɛ ka kɛ dɛ Fasiriba ko a ko min ye Nana Kifuru Ado ye ka taa bila Alassane Dramane Ouattara Ado Général Sédhiou a n'a jɛɲɔgɔn tɔw a ko siga kɔni tɛ min na u pereselen don sini alamisa dugu ka jɛ cɛkɔrɔbajugu Alassane cɛkɔrɔbajugu don dɛ e m'a ye e t'a ɲɛda fin cogo la n'i y'a ka lajɛli kɛcogo ye non tiɲɛ yɛrɛ la a aigrilen don a duguma dawolo in f'a b'o foro a ma ɲi dɛ Alassane a man ka Fasiriba ko a ko min ye sini dugu kɔni ni Ala y'o ɲuman jɛ a ko malidenw bɛna kunkan dɔ mɛn min kɔni dancɛ k'a dayɛlɛ walima k'a ko bɔ yen pɛntɛnkelew Général Sédhiou min ye Mali dɛmɛ ni sira kura minnu bɛ yen o tuma ko da bɛ don o la a ko min ye Mali ka kalafili kura nata ye Général Sédhiou san kelen ka taa bila san kelen ni kalo 6 la a ko siga kɔni tɛ min na u b'u sigi k'u da don fana la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Maïmouna Doumbouya ale ka sɛbɛnni don Bois Diabaté maa ka kɔmɔsuruku welele ale de b'i ka kara f'i ye
tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Baba Dambele ye ni y'a ka sɛbɛn ye Baba ko a ko sɔɔni fɛn min y'an bɛɛ nin kɛ Mali bɛɛ nin kɛ belebele Mali janfaba n'o ye Umaru Ambalo Sisoko La Guinée Bissau masakɛ ko coup d'état y'a jɛ kununko awɔ Surumani in kɔni an bɛɛ nin kɛ awɔ ye a procureur a y'a jɛ maaw kun hakili la sa k'a ɲɛnabɔra ka ban sibiriya kelen a procureur sɛbɛnnikɛla ko a ko la situation est sous contrôle o ye La Guinée Bissau o y'a président Mangaye Umaru Sisoko Ambalo a yɛrɛ de bɔra kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ni ka kuma in fɔ a ta ma kɛ Burkina ta ɲɔgɔnna ye sabula fɛn min ye wulada sumalenni 17h o bi miniti 20 sɔrɔ waati min na fɛn min kɔni ye marifakan ye o nana wuli La Guinée Bissaukaw fɛ yen kiriw paraparapara sɛbɛnnikɛla ko gidiw gadaw sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mangaye a nana caya maa minnu bɛ n'olu ka surun fɛn min ye gouvernement o jabala la olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u yɛrɛ ɲini sabula kununko de tun ye conseil des ministres ye La Guinée Bissaukaw fɛ yen ministre président a bɛɛ lajɛlen ani premier ministre de tun bɛ salle kɔnɔ fɛn min kɔni ye sorasi dɔw ye cɛŋanaw olu sina ka hi kɛ yen ka di u ye hi kɛ sɛbɛnnikɛla ko muguka nana caya muguka nana bonya fɛn min kɔni ye bazooka mitrailleur a bi susu cogo min a bi susu ten fɛn min kɔni ye palais ye ani aéroport man jan o ka surun kosɛbɛ aéroport fanfɛla la président kɔni n'a ma ɲɛ k'a bi boli a bi boli sira min fɛ aéroport don u ye yen minɛ sɛbɛnnikɛla ko aéroport minɛlen u y'a mɔmɔ k'a mɔmɔ k'u kunda fɛn min ye palais kan u taara garde présidentielle min sɔrɔ u ɲɛ Bush olu ma ɲi dɛ taki amalabɛ n'o tɛ tɛ a tuna o de don amalabɛ sɛbɛnnikɛla ko garde nationale min n'o bilalen bɛ ka La Guinée Bissau président Sisoko Umaru Ambalo général do k'a garde garde minnu bɛ yen olu ye maa ninnu kunbɛn n'u ko prɛ gada olu bi gidiw yangadini ye yangadini ye sɛbɛnnikɛla k'u kun ye palais bɛɛ lajɛlen minɛ ka don palais kɔnɔ u b'a mɔmɔ nka fɛn min kɔni ye nin commando spécial minnu bɛ La Guinée président bolo Guinée Bissau président bolo a y'u repoussé sɛbɛnnikɛla ko y'u repoussé maa min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ coup d'état in ɲɛfɛ n'o ye sorasi cɛŋana ye u taara tɛgɛ da o yɛrɛ ka ŋami k'a siri u jo b'a la o ala kana n k'o place la u jo b'a la hali k'i yɛrɛ fa ale ma cɛŋanaw ɲininka u ka plan d'a ma u jo b'a la et puis on prépare le coup de l'intérieur i b'a daminɛ kɔnɔna de la u jo b'a la n'a bɔra nin na a tɛna se fila sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye wulikajɔw ye olu kɔni nana kɛ fɛn min kɔni ye Sisoko Ambalo kisɛ k'a nana gan a yɛrɛ u y'a masqué de koyi u ye musofini de don a la ka talon don a sen la duguba ale kɔni Yorubani don a kana ka mesi u y'a kɛ famu ɲara ale ka bɔ a ka surun o tɛ famu rɔndu ya u y'a ko ye ka bɔ n'a ye mesi brésilien don a kunna famu rɔndu sa o Ambalo sɛbɛnnikɛla ko u y'a masqué ka bɔ n'a ye ka taa ɲɛma don a ɲɛma dogolen kɛlɛ kɔni kɛra ka kɛlɛ kɛ fɛn min kɔni ye tile o bi waati min na o tuma fɛn min ye kunnafoni ye o bɛɛ lajɛlen sɔrɔla k'a fɔ minnu ye coup d'état kɛ a ɲɛmaw tɛgɛ kɛra a bɛɛ lajɛlen ka ni k'u minɛ o waati kelen fɛn min ye CEDEAO ye olu tɛ se dɔwɛrɛ la communiqué kɛ koyi olu ko min bɛ ka kɛ La Guinée Bissau k'u ɲɛ b'a la u bɛ k'a jateminɛ k'u b'a ɲini sɔrɔsiw fɛ u ka segin kan kɔnɔ u ka fanga yɛrɛ bonya u kana mugu ci wa foyi kana La Guinée Bissau président sɔrɔ olu y'o kangarida kɛ sɛbɛnnikɛla ko Union africaine o y'a jira k'a fɔ ko nin coup d'état min n'a laɲinina k'u b'a sɛbɛkɔrɔ kɔn wa u sirannen bɛ sabu olu bɛ min ɲini UEMOA jamana kan ani CEDEAO jamanaw kɔnɔ o kɔni ye lafiya ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Ambalo Sisoko ye jalaki de kun binnen b'a ka fɛn min nɔfɛ o de ye k'a fɔ fanga maracogo man ɲi a bɛ Faransi ka baara la o dɔrɔn dɛ maa minnu bɛ n'olu y'a tigɛluma k'a fɔ a ka taa cogo man ɲi Faransi ko la o tuma a tun b'a fɛ ka gouvernement falen premier ministre k'o gɛn maa o maa bɛ yen n'i ye ministre ye ni e ti Faransi dɛmɛ a tun b'a fɛ ka nin bɛɛ lajɛlen de bɔ gouvernement na o de nana ni kuma caman ye
o tuma a yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ politikimaw dimina a y'a laɲini sani conseil des ministres ka kɛ sani gouvernement ka falen u ka conseil des ministres kɛ ka ɲɔgɔn faamu gouvernement kura min sigi a kunfilennaw la u tor'o de la fɛn min kɔni ye sɔrɔdasiw ye olu nana nin laɲini sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye embalo ye a jalakilen bɛ fɛnɛ k'a fɔ fɛn min ye faransikaw ka avion dɔ ye min ma yamaruya u ko min ma Airbus A340 o bɔra fɛn min kɔni ye faransi ye ka na cun Guinée Bissau dibi la ka tila ka segin aviation t'a kalama ka président yɛrɛ de y'u yamaruya o ka jigin dɔw ko drogue b'a kɔnɔ dɔw ko maramafɛn b'a kɔnɔ Emmanuel Macron ka ciden don a bɛɛ y'o ka ciden nama de o avion min jiginna o kɔlɔlɔ b'a nɔfɛ a yɛrɛ ka premier ministre laban na k'a tɛngɛlɛ fɛn min kɔni ye kuma caman ye o fɔra o tuma an bɛ don min na ko bi fɛn min ye la Guinée Bissau président ye a porokotora fɔ dogodogo wɛrɛ kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Joseph ne bɛ n tigɛ don an tɛ taa dɛgɛ min o bɛ bɛn u ka kɛ. Si votre belle raison de voyager, c'est... Oh, je peux la prendre dans les bras. On dirait vraiment nous, petites. Première rencontre, elle-même. Bon, Jabate, Mali dɔnkilidalaw ni u inspiré don. Ko Mali ko kɛra wasa ye ko procureur Touré nana bɛɛ régler. Procureur Idrissa Amidou Touré, l'enfant de Touré nana tiɲɛnikɛlaw k'u bila araye kan. L'enfant de Menaka ayi ko a nana bɛɛ de régler. Hali minnu tɛ tiɲɛni na n'u bɛ to ka TikTok wala u bɛ to ka kumabaw ni fɛnw fɔ Facebook kan bɛɛ réglera o tɛ tiɲɛni ye de ne yɛrɛ kɔni n ka Facebook ne bɛ n ta kɛ lajɛli de ye n ti fɛn sɛbɛ o fɔr'i ye o vidéo kɛrɛfɛ tɛ o fɔr'i ye o Touré bɛ communiquer la o fɔra aw ye dɛ Touré bɛ communiquer la an ma nɔnɔ yan n donna maa ta maa min ma don o de ɲɔgɔn tɛ o ɲɔgɔn tɛ dɛ a y'o nadege e t'a ka n'i bɛ misali ɲuman kɔ n'i sen n'anw sen n'anw la messager tɛ e ta la i tɛ fili i sen tɛ tu e tɛ taa messager n'an ye kilisi mun k'i tigɛ kɔnɔ i bɛ taa ka na gasi t'i la nɛrɛ t'i la e tɛ TikTok kan e TikTok ka di koyi aw lajɛ ten dɔrɔn an b'a sanfɛ k'aw lajɛ ten TikTok minnu bɛ yɛrɛ yira la Snapchat minnu bɛ waso la an b'aw lajɛ k'a kɛ yɛlɛ aw la Facebook ni WhatsApp an b'aw bɛɛ lajɛ an dɛmɛn'o kan mɛnna an bɛ TikTok de la i bolo don Jɔn ne bɛ tigɛ don l'indépendant fasiriba n'o ye Musa Bilali Sidibe Musa a ko an ka jamana kunkanko kuma Jɔn Sedu o de bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ a ko min ye faransikɛw ka lasigiden gɛnni ka bɔ Mali la n'o ye Joël Meyer ye Jɔn Sedu min ye nanzaraw ka kelenya jɛrɛjɛkulu Union européenne a n'a dɛmɛbaaw tɔ hali bi o ma se ka sigi nin ko in na fasiriba ko a ko faransi kɛlen n'o ka jɛrɛjɛkulu dɔ labɛn n'o ye nanzara damaw ye n'o ye force takuba ye Jɔn Sedu takuba in tɛ dɔwɛrɛ ye min ye Saheli kungo kɔnɔna ye maa minnu ye tiɲɛnikɛlaw ye Bamanci n'u k'olu kɛlɛ ni ka sebaaya sɔrɔ olu kan takuba o kuma a nana an ka jamana in kɔnɔ n'i y'a lajɛ jamana minnu b'a la dakuci ka bon setigiw don banna nafolotigiw don Jɔn Sedu a kelen o kelen a jɔyɔrɔ bɛ ngolofa fasiriba ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni mana ɲaami ɲɔgɔn na tɔn min kɔnɔna la o man ɲi ka dɛsɛ fɛn na nka an ka jamana kɔnɔ u sɛbɛkɔrɔ dɛsɛra fasiriba ko an ka jamana baara ban don wa walima u dɛsɛra wa a ko ɲininkali to min de bɛ kɛ fasiriba ko n'i ye nin force takuba lajɛ Jɔn Sedu min kɔni ye faso Mali ye ka na san 1 fo san 2 Bamanciya wale u bɛ ka maaw fa u bɛ ka dugu jeni u bɛ ka taa ni mɔgɔw ka bagan malidenw bɛ kule la an da bɛ ɲini ka fara takuba yɛrɛ nakun ye mun ye min ye pankuru ye o dasilen b'u bolo min ye marifa ye o dasilen b'u bolo cɛden minnu fana bɛ o dasilen bɛ Mali dugukolo kan nka o n'a ta o ta u sigilen bɛ ka Mali lajɛ a ka tɔɔrɔ kɔnɔ fasiriba ko a ko min ye force takuba ye olu kɔni jigi bɛ jamana caman kan o kuma jamana fila kɔni olu bɛ k'u fosi dɔɔni min ye Danimarikaw ye an ka jamana marabaaw ye sɛbɛnfura kɛ ni k'olu gɛn k'a yira k'a fɔ olu bɛ an ka jamana kɔnɔ nacogo jumɛn na ka sɔrɔ mu sara an na an ma sira d'u ma Mali tɛna kɛ batɛmɛsira ye Mali kunu min ka d'a b'o boloda ani Mali bilamaw kelen tɛ Mali ɲɛmaa kuraw de bɛ bi Jɔn Sedu olu fɛla ko ye fɛn mun ye n'i m'o kɛ dɔrɔn i b'i ka minɛnw cɛ ka taa fasiriba ko a ko min ye ɲɛmaa kura minnu bɛ yen o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye colonel 5 mun bɛ yen olu ka ɲɛmaaba min ye jamanakuntigi ye o de ye colonel Asimi Goïta Asimi Goïta k'a kun b'a kan da la ko ye Jɔn Sedu min y'a ka premier ministre ye n'o ye Dr Choguel Kokala Maïga politique dɔnni na jamana in kɔnɔ ko maa tɛ se ka fɛn f'a ye fasiriba ko u y'u sigi k'a lajɛ ni k'a hakiliw jagabɔ ka min ye danba ye k'a ta min kɔni ye jateminɛ an ka jamana kɔnɔna la Jɔn Sedu min kɔni ye danuwaw ye o tuma k'u ka bɔ Mali kɔnɔ joona u y'u ban a bilanta bila Jɔn Sedu kalama de ma dentigɛ min ye danuwaw ye u ko min ye Mali cɛbaw ye k'an sirannaw ɲɛ n'an dun m'an ka minɛnw cɛ a dɔ bɛ dɔ la an bɛ sɔn ka gasi sɔrɔ dɛ o kumakanw taara
an taara min ye journal Seydou min kɔni Norvège kaw ye olu kɔni fana y'a yira k'a fɔ k'olu fana bɛna tugu Danois kɔ ko sabu olu ɲɛ bɛ fiɲɛ ta fan na k'u fana bɛna taa dɛ kɔsɔ u fana ko k'u bɛna taa dɛ ko kamu fo Jean Seydou Fasiriba ko n'o ye Musa Bilay Sidibe a y'a yira k'a fɔ min ye Danois ye olu kɔni taara ka ban min kɔni Norvège kaw ye olu fana jɔyɔrɔ ka bɔ takuba kɔnɔ min kɔni tɔgɔba ye sa kuma k'a bɛna kɛ ntomo langolo ye Fasiriba ko Faransikaw ni Ala ma kunnaja u kelen b'u kɔfilɛ u ti maa y'u kɔ sabu u ye janfa ni namara mun da bɛn ka na Mali kɔnɔ o kuma ko maaw bɛ ka bɔ tiɲɛ kalama dɔɔni a ko nkalon mana san 10 kɛ tiɲɛ mana wuli wulada kelen a b'a tigɛ d'a kan Fasiriba ko a ko nin takuba in tɛ dɔwɛrɛ janfa jugu kɔ Faransikaw nakun ye fɛn mun ye min y'u ka intérêt ye dɛ o kuma takuba nakun ye ka se k'o lakɔlɔsi janko yan'u bolo bɛ ta ka da ka don min na n'o ye Mali taji Mali dugujukɔrɔ nafolow ye ko takuba nakun tɛ foyi ye n'o kɔlɔsili tɛ a filɛ dɛ o don dɛ Fasiriba ko Jean Seydou min kɔni tiɲɛ ye sa o tile bɔra min kɔni tile tiɲɛ ye o dugu jɛra takuba maaw kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ o kuma Jean Seydou ko o kuma kɛlɛ tɛ dɛ olu ni Mali ka di kabini kunu u ni Mali ka di o kuma fo ka taa bila don n'a nataw la nka min kɔni Faransika tɔn ye k'olu da bɔra la takuba ko k'olu ta bɔra la Maliko la o kuma min kɔni dɔɔni Jean Seydou o kuma Faransi kelen a bɛ n'i kɔfilɛ ka maaw ɲini ka dɛsɛ a yɛrɛ fana bɛ a ka minɛnw cɛ tuguni ka taa ka sɔrɔ hali maa ma gɛn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Musa Bilal Sidibe ale ka sɛbɛnni don Boadabate cɛbɔ da ye yɛrɛ bɔ ye siga t'o la tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Nouvelle Horizon Fasiriba n'o ye Toguna Abilaye Traoré ye nin y'a ka sɛbɛn ye Toguna ko Mali armée u bɛɛ ka yɛlɛ Mali armée wolomasiri tabaw cɛŋana u kamalenkɔrɔ gojo minnu bɛ Mali armée bolo a bɛɛ lajɛlen jɛnnen b'a ni kɔ a ko fɛn min ye Soriyo ye o kan ka wele Mali armée fɛn min ye kɛlɛburama ye kɛmɛburama fɔli min fɔra ye o de kan ka fɔ Mali armée ye Sunjata Fasa fɛn min ye Tiramagan Fasa ye o kan ka fɔ Mali armée nationale ye sabula kɛlɛ ani wuli ka jɔ cɛsiri ani baara min ni Mali armée y'a kɛ jamanadenw wasara sɛbɛnnikɛla ko kɛlɛ ma ban nka fɛn min kɔni ye kɛlɛ o kɛlɛ ye n'a bi ja i b'a dɔn ka b'a taabolo la fɛn min ye Mali armée ye wuli ka jɔ cɛsiri ni jija Segu mara ani Moti mara Bamanji kɔni fa bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ jolikɛnɛ bokɛnɛ ani sɛmɛkɛnɛ ye fɛn min ye Mali armée cɛŋanaw u bɛ sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye an ka jamana marabaw Sɔrɔdasiw ka ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye colonel Sadio Kamara ye a ye hakilina min fɔ chef d'état-major général des armées général de brigade Ablaye Umaru Jara olu ye tabale min gosi fɛrɛ kura min n'u y'o kɛ u ko min ma plan Maliko kɛlɛbolo dɔ bɛ u ko min ma opération kɛlɛtigi nin kɛlɛtigi ko in kɔni fɛn min ye Bamanju ye u si la tunun bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali armée u ye kɛlɛ baden de kɛ ni k'o se sɔrɔ nin kalo damadɔ ninnu kɔnɔna na o dɔrɔn tɛ fɛn min kɔni ye Bamanju ka daga ye u y'olu filenkolonji k'o da kolonji Bamanji kɔni gɛn bɛ bi zanni gere-gere ye u tɔ to mɛn k'u dɛn ka mugujuguw don fɛn min ye téléphone olu ka réseau k'olu saboté sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Sɔrɔdasiw ye u ka kunnafoni di so o ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Diripa ye a ɲɛmaa de ye colonel Sulemani Danbele ale ye sɛbɛnni kɛ tarata don n'o bɛnna janvier kalo tile 25 ma a ko a b'a da jamanadenw tulo kan k'a fɔ fɛn min ye Sɔrɔdasiw ye u b'u ka baara la sugu minnu bɛ yen n'olu maaw tun bɛ taa jihadistes tun bɛ taa bin olu kan terroristes ka taa olu bololafɛnw gɛn o tuma u bɛ patrouille de la mɔmɔli ni mɔmɔli maa minnu bɛ n'olu bi trafiki jugu la n'olu bɛ bingali jugu la u bɛ k'olu mɔmɔ fɛn min ye Sɔrɔdasiw ye u bɛ duguma renseignement bɛ duguma renseignement bɛ sanfɛ o fila bɛɛ lajɛlen de faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'a daminɛ Kayi fɔ Kidal fa bɛɛ contrôlé don bi Mali armée fɛ fɔ tan armée ni ko kɛra Mali armée b'a kalama sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kunnafoni minnu dira chef d'état-major général des armées a y'a jira k'a fɔ narakaw fɛ yen fɛn min ye kɛlɛ min n'a kɛra a kɛra fɛn min ye dagakisɛ bilen ka taa sigi Bamanju da la k'u sɛkili tɔtɔ k'u sɛkili ni tɔtɔ k'u dɔdɔni va k'u kɔlɔsi min bɛ se k'a to Mali ni Mauritanie frontière min bɛ yen o ka lakana sɛbɛnnikɛla ko Bamanji ninnu ma ban u ma fa ka ban nka armée ye seba de sɔrɔ sabu dɔ bɔr'u fanga na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye Sikaso mara ye Buguni Kucala fɛn min kɔni ye patrouille de reconnaissance offensive conduite secteur de Tanjo Jarama Gule Urekela nin bɛɛ lajɛlen ye Sikaso mara ye u ye nin bɛɛ lajɛlen de laraw ye Mali armée sɛrilen bɛ nin bɛɛ lajɛlen la Bamanju ni k'u ni kɛnɛ kara la sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ o frontière la u ye wuli ka jɔ min kɛ o kɛra sababu ye fɛn min ye Bamanju ye n'o ye terroriste ye o ka daga juguba dɔ tun bɛ yen k'o t'o daga in ji
kulu min bɛ n'o ye tanjo kulu ye k'o yɛrɛkɛ armée sabanikɛla ko o kɛlɛ bannen kɔfɛ fɛn min ye sɔrɔsiw ye o ye se sɔrɔ ye a ko fɛn min ye mobili 2 ye n'o ye Toyotaw ye sabanikɛla ko u y'o minɛ numéro de plaque o ye AB 3484 ani MD BC 2104 MD o ye maaw ka mobili ye o ye minnu daraki o minɛ na o tigiw bɛ ka ɲini sabanikɛla ko tasuma dalen terroriste la u bolila k'o to yen sabanikɛla ko dɔrɔn tɛ fɛn min kɔni ye gendarmerie ye olu ye sikanoma dɔw minɛ olu taara n'olu ye ɲininkali buramisɛn bɛ ka gaw la Segu fɛn min ye Moti ye o kɛlɛ kelen o bi senna an bɛ don min na ko bi yɔrɔ minnu bɛ n'o ye Koro Bankas Ɲɔnɔ a ko fɛn min ye wulikajɔw kɛra ye armée minnu bɛ sanfɛ farapu u y'o dasi fa bɛɛ lajɛlen fɛ forêt min bɛ n'o ye Sɔngo kungokolo ye Bamanju ka daga min bɛ u taar'o ci po ka taa n'u sen ye. A filɛ 4 bases terroristes détruites u ka daga fɔ 4 o cira o cili senfɛ u ko min ma flow logistique o de ye k'a fɔ u ka mina o sigiyɔrɔma 6 o bɛɛ de ramassera o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Bamanji cɛ 43 neutralisé e bi neutralisé kɔrɔ dɔn wa min ka di ne ye armée ka kuma na neutralisé o kɔni ye k'a tereke de ye o a ka maaya ban pewu neutralisé n'i y'o mɛn dɔrɔn o tɛ arrêté ye dɛ n'a fɔra ko a neutralisera o kɔrɔ tɛ k'u minɛna dɛ a neutralisera o ye k'a ɲɔɲɔ de a dugulen kuma yɛrɛ k'a ɲɔɲɔ Ala k'a bunte k'a mugu bɔ e ka n gɛnza e ka mun kɛ mi i neutralisé f'i bi tunu min ni dugukolo de kɛ kelen ye Jansedu n'an bɛ cɛw ka kuma la n'i ye kalasinin d'e ma e bolo tɛna yɛrɛ n'a ye moi je suis kalasinin d'e ma sisan je suis descendant de Tiramagan i bolo bɛ yɛrɛ n'a ye Tiramagan si de y'anw ye hali ni ntolan dir'e ma k'e ka n kɛlɛ fa i tɛ se k'a fa ntolan n ko ne ye kange jansi de ye Tiramagan si kange jansi min ye kuma ye balafinji mɔden de ye ne ye i bɛ to n'o ye e b'a ɲɛdɔn e b'a ɲɛdɔn maa min b'ale basa faga ka ca ne ye kɛlɛmasa marifa cikan n ko n'a dɔw cira i kɔrɔnugu de bɛ yɛrɛyɛrɛ an bɛɛ ye cɛ ye a cilen i kɛrɛfɛ an bɛɛ ye cɛ ye an bɛ so kɔnɔ yan dɛ an ka kɛlɛ to n'an taara dankun na an ka kɛlɛ to Élysée ninnu bolo dɔ bɛ to tobi dɔ ye an ka kɛlɛ to Élysée bolo siga foyi t'o la an ka gafe kalan Sabanikɛla ko a k'u ye se sɔrɔ yen o dɔrɔn tɛ fɛn min kɔni ye wulikajɔ min n'o kɛra terroriste maa 43 u y'o neutraliser cɛ 31 wɛrɛ a ko fɛn min ye tɛgɛ ye o kɛra o kan ŋami moto 31 u y'o minɛ mobili min b'u bolo o 6 terroriste u y'o ntaraki terroriste la u ka camion u kɛlen u y'o minɛ a ko fɛn min ye moto 9 ye u ye tasuma donn'o la Mali armée fɛ fota a ma ban dɛ a ko fɛn min ye marifa dɔ bɛ yen ko min ma AK 47 mitrailleur u y'o 18 minɛ mitrailleur 12-7 e bɛ 12-7 dɔn wa ayi o jumɛn 12-7 ye min i bi marifa dabulu belebeleba jamujan min ye f'a bɛ yɛlɛ pick-up sanfɛ a kisɛ bi manifin woro bɔ min kun ka bɛ so yɛrɛ voilà 12,7 mm o de y'a kanu ye o kun b'u bolo birikiden tɛ 15 ye ale ka surun siman biriki bonya a ka surun o de la 12,7 mm o de b'u bolo awɔ nin y'a bannen o an ka sɔrɔdasiw a ko fɛn min ye 12-7 ye u y'o minɛ u la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye wulikajɔ wɛrɛ senfɛ mitrailleur u y'o 2 minɛ u la sɛbɛnnikɛla ko mitrailleur dɔ wɛrɛ bɛ yen u ko min ma PKM u y'o minɛ u la lance roquette anti-char Elarak taki ne ko nin terroriste bi nin minɛn bɛɛ lajɛlen bɔ min de maa ninnu labɛnnen don dɛ e ye nin bɛɛ bɔ min o b'u bolo pistolet artisanal min bɛ gulon kɛrɛ la o b'u bolo mugu ni kisɛ o kɛsu camanba den o tun bɛ fitinin fara kumaba kan Mali armée nin bɛɛ lajɛlen daraku la k'u minɛ ka na n'u ye ka fara Mali armée ka minɛnw kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni ye minɛn wɛrɛw ye u y'olu fana minɛ Bamanju la groupe électrogène belebele lahawuta 2 non janfa bɛ yen janfa in dingɛ kun ka dungo yi o tun bɛ mun kɛ n'o ye e ka kuran mana kɛ k'u ka fɛnw sude k'u ka fɛnw sude u ka nin kundanko ninnu n'i y'o bɛɛ bannen o machine a sude o kelen taji o litiri 1000 o tun bɛ yen a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye angɛrɛ ye angɛrɛ 100 kilo o 12 o fana tun bɛ yen a ko n'o ta k'a lajɛ o angɛrɛ in o de bɛ kɛ ka miniw don sira la fɛn min ye balo ye malo tɔni 20 u y'o fana minɛ o la
o tɔni mugan in o kun ye population daraki ka taa o minɛ olu la diyagoya la téléphone portable kɔni u ye bɔrɔ de fa o la ani radio tɔliki waliki nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ Bamanjuw bolo Mali armée nin bɛɛ minɛ état major général des armées a ko fɛn min ye tɛnɛnkun ye u ye wulikajɔ kɛ yen fɛnɛ u ko min ma une patrouille de reconnaissance offensive tɛnɛnkun dugu min bɛ n'o ye tɛnɛma ye u taara ka taa ye fɛn min ye Bamanjuw n'u kɛra ɲɔgɔn na ye dugu dɔ bɛ ko Diɛnkɛli Kora o kɛra sababu ye fɛn min ye terroriste maa 5 ye tɛgɛ dara olu kan olu kɔni kun dara k'u bɛ taa jaga de minɛ dugudenw na fɛn min ye malo tɔni 10 ye o minɛ n'u bolo yen fɛnɛ wa o Bamanjuw k'u siri dew ka segin n'u ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye Mali armée ka wulikajɔ ye a bɛ to sen na nka min kan ka kɛ sisan jamanadenw fɛ o de ye k'i dɛn dɔrɔn ka kibaruya di Mali armée ma k'i dɛn dɔrɔn ka kibaruya di Mali armée ma k'an bɛɛ ye kɛlɛkɛcɛ ye k'i dɛn ka kibaruya di Mali armée ma i ka kɛlɛkɛcɛya yɔrɔ de filɛ an bɛɛ soldat ye dɛ Mali jara koyi k'i ka ɲɛfɔli kɛ Mali jara koyi a bɛna diya o Mali jara danaw fɛn min ye sigida denw ye olu yɛrɛ de ko alhamdulilayi fɔlɔ journalistes ni kunnafonidilaw de tun b'a fɔ ko kɛlɛ bɛ ka ban olu yɛrɛ min ye sigidaladenw ye olu yɛrɛ de y'a dɔn k'a fɔ daga tara ka b'u kan i bɛ taa cogo min i bɛ segin de tɔɔrɔ tɛ yen bilen Mali armée kɛmɛ ka fa bɛɛ minɛ ala ni cɛŋana minnu bɛ yen Asimi Goïta a ye danaya da cɛ minnu kan k'u bila armée ɲɛfɛ ala n'u ka wulikajɔ kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la ala ka Mali armée dɛmɛ ala ka sebaya di armée ala ka Mali ja an bɛ ko la armée de b'an kɔfɛ an bɛ nin kumaso in kɔnɔ yan n bɛ kɔɲɔmuso furu n bɛ taa n dan ka so kɛlɛ de ma wuli an hakili latigɛlen don an bɛ dumuni kɛ an m'an da ka sunɔgɔ ni kɛlɛ wulila kɔɲɔmuso n'a ka kale a n'a ka wusulanbara kɔsɔkɔsɔ i bɛ taa k'a bɛɛ to yen an bɛ lakana ko kuma de bɛ kɔɲɔmuso ko kuma la non parce que mɔgɔ dɔw dalen de bɛ Bamakɔ yan olu t'a dɔn ko kɛlɛ yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ n'a fɔra ka armée dɛmɛ n'a fɔra ka armée dɛmɛ i ti olu ti girin quoi olu hakili t'o la yɛrɛ olu hakili t'a la n bɛ taa n ka affaire la dɛ dun ka fa n bɛna muso furu dɛ n bɛna kɛ tan dɛ cɛŋanaw dalen aw ɲɔgɔnnaw bɛ kungo kɔnɔ yen an bɛ to ka si kungo kɔnɔ aw dalen bɛ musow kɔrɔ yan cɛ bɛ ji nɔgɔ la ne ko kɛlɛbolo bɛ fa jumɛn de moi je vais partir demain matin i t'i ta in to yan sa k'u bɛ nara de wa i t'i ta in to yan sa n'o tɛ denmisɛnninw bolo ma kuwa i ta in to yan k'i ta in to yan denmisɛnninw bolo ma kuwa denmisɛnninw bolo ma kuwa kana n bila ko la denmisɛnninw ka misɛn an ye kalo 5 kɛ yɔli la Bamakɔ yan n'a fɔra k'i bɛ taa munumunu wɛrɛ kɛ tu kɔnɔ yen kana n bila ko la an bɛ bi ta bila yan i hakili ka bon Jesudu bi ta n t'a bila yan yanni an m'an kɔ don nin ye Dakabana fura belebeleba ye